Good afternoon guys, welcome to Paracale Airsoft Tactical Philippines. So may umabot kita ng mga unit ready for delivery na po ini or pick up. So i-test ko anay, mag-aabrila ko ng sa unit para i-test kay same man lang niya specs. So ano po natin umabot ng unit. So ano restock po kita natin Glock 45. Restock po kita natin Glock 45, ready na po adi for pick up sir. An order po adi na po sir. Restock po ano bago po. So ang pagbutang ang bala, kung may BB loader ka, so ang pagbutang ang gas, kailangan po inverted. 1, 2, 3, 4, 5. Okay na po tiya. So ang gagamiton lang gas is 12 kg. Ayaw po paggamitan 14 kg kay dire po ini CO2 ka unit pan CO2. So, kumbaga standard lang po niya. So itest na po anay. So itest na po anay unit. So firing. So automatic ka maglalak pag waray na bala. Ano pa din unit? Paracale Airsoft Tactical Philippines, Samar kat Balogan. So i-releasean mag suwed na lang ito para diri mapudpudan mo slide lock. Tapos i-rest and trigger. Thank you.